ओम गुरुदेवाय नमः। ओम परम गुरुभ्यो नमः। ओम परात्पर गुरुभ्यो नमः। जाओ आज गोटे सुंदर कथाटी आपण मानकु कहिबी जे आमे समस्ते भावंती जे मनुष्य आसीथिला चलीगला, जगत खाली आसला शून्य आसला शून्य चलीगला, किंतु जीव आसी थाए किछि नेइकिरि आज्ञा पुणी जीवा बेले किछि नेइकिरि जाए। सेथिपई आपण मानकर दृष्टांतर प्रमाण देइछंती। दग्धं दग्धं त्यजति न पुनः कांचनं कांतवर्ण, घृष्टं घृष्टं त्यजति न पुनः चंदनं चारुगंध्य, छिन्नं छिन्नं त्यजति न पुनः स्वादुता विखुदंडम, प्राणान्ते अपि प्रकृति जायते नूतमानः। जे आपण माने सुनाटा को जेते थर दग्धित करिवे, जेते थर पोड़िवे, तार सुंदर रूप देदुल्यमान हब। सेतिपाई कहिले घृष्टं घृष्टं त्यजति न पुनः चंदनं चारुगंध। आपण अगर चंदनटा को जेते थर घोरिवे आज्ञा सेते सुंदर बास्ना तार बाहर। विखुदंड बोले कि आखुदंड, आखुदंडटा को जेते थर पेशी दिंतु पुणी कामुड़ी देवे तार मिठाटा लगे। तेणु प्राणांते अपि प्रकृति जायते नूतमानां। मनीष आसीथिला बेले ता प्रकृति नहींकि आसता है, पुणी से प्रकृति की नहींकि जगत भितर जाए। सेतिपाई गोटे छोटिया दृष्टांतटे मु आपण मानकु कहूची। दिने जड़े ऋषि थिले, जंगल भितर आश्रम करछंती। से आश्रम रे शिष्य माने अछंती। हठात गोटे कुकुर जाइकरी सेठी पहुँचला। जेतले कुकुरटीए पहुँचला तेणु चिंता कले जीव प्रति दया रखिबाटा दरकार। तेणु ऋषि आनंदरे से कुकुरटी की खाइबा पीवा को देले। तेणु से आश्रम छाड़ला नहीं आज्ञा पिछा। जेतले आश्रम पाख रहिला तेणु किछि दिन जाइछि। तेणु शिष्य माने आपत्ति कले, हे गुरुदेव, ये जो कुकुरटी अच्छी ये मलमूत्र त्याग करुछु आश्रम चारि पाख, दुर्गंधर रही होउनी, बड़ दुखर कथा। तेणु ऋषि चिंता कले, कहले ना एको परिवर्तन करने को पड़ो। तेणु कुकरे सुकरेश्चैव गज पद्मिनी मे वच एतानि चतुर्जन्मानि प्रकृति नैव मुच्यते। तेणु ऋषि आनंदरे तेणु जल छिंचिकी ताको मंत्रपुत करी गोटे घुषुरी करदे। कहले घुषुरी जदि हो जाए सी आम आश्रम छाड़दे कि जंगल में जीव, नदी पाक जीव, तार बुली बालिकी आनंदरे बंचीब। जेतले घुषुरी होईची तेणु ऋषि एवं मुनि कुमार माने समस्ते जाइछन्ति स्नान शौच होबाकू। ये आश्रम चारिपाख आज्ञा मुहरे ताड़िकी अनेक क्षतिग्रस्त करछि। तेणु ऋषि बड़ चिंतार रहिले। कहले रे कुकुर जीवनटा थिला, मुझे घुषुरी कली, से न जाइकरी से आश्रम रहिला। तेणु चिंता कले कौन करने को पड़ो। तेणु कुकरे सुकरेश्चैव गज पद्मिनी मे वच, गोटे गोटे गज बोले कि हाथीटे करदे आज्ञा मंत्रपुत जल छिंचिकी। किछि दिन चलीगला, हाथी आज्ञा जंगल में बुलिला। ऋषि आनंद हो गले, जाओ कुकुर जन्मटा थिला, तापर घुषुरी जन्म है, तापर हाथी होगी से जंगल में आनंदरे अच्छी। किछि दिन पर ऋषि आसी पहुँचला बेलू आश्रम रे मुनि कुमार समस्ते जिते पहुँचती देखिले जे जेते डाल गछ वृक्ष थिला भांगिकी आज्ञा सब पकई देछि आश्रम चारिपाख। तेणु भितर को पशिगला नहीं। तेणु ऋषि चिंता कले, कहले दुख पर आ दुखटा बढ़ीगला। तेणु चिंता करी कले कौन ना गोटे पद्मिनी नारी ताक करदे जल छिंचिकी। जिते पद्मिनी नारी कर हठात दिन करी अंगदेशर राजा जड़े से शिकार करने को आसचंती जंगल को। हठात देखिले सुंदरी नारी की। तेणु ये सुंदरी मध्य देखिला क्या ना राजा पु। तेणु आपणकर शास्त्र प्रमाण करुच्ची कन्या वरयते रूपम, कन्या चाहे वरर सुंदर रूप। तेणु ये सुंदर रूपटी देखिकी जिते राजकन्या मोहित होईची। तेणु दी जनकर कथोपकथन है। तेणु ऋषि आसी पहुँचिले। हठात देखिले एभली परिस्थिति। तेणु कौन कले ना चिंता कले जिते दी जनकर मन एकत्र होउची तेणु तांको विवाह करदे। जिते विवाह हो गले से दिन हूँ मधुशज्या राति।
ଅନେକ ଆଶାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି ରାଜକୁମାର। ମନେ ମନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ପଦ୍ମିନୀ ସ୍ୱରୂପା ନାରୀଟିଏ ମୁଁ ପାଇଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରମାଣ କରିଛି। କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କହିଛନ୍ତି, ବୋଳେ ବୋଳିଆଇ ଦ୍ୱାର ଦେହଳି ବାହୁଡ଼ିଲେ କବାଟ କିଳିଆଳି। ଆଳିମାନେ କବାଟକୁ କିଳି ମଧୁଶଯ୍ୟାପୁରରେ ମୁନିକନ୍ୟାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆଜ୍ଞା ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁନିକନ୍ୟା ପ୍ରଥମ କୂଳଦୀପକୁ ପ୍ରଣାମ କରିଛନ୍ତି, ରାଜକୁମାରକୁ ପ୍ରଣାମ କରିଛନ୍ତି। ଆନନ୍ଦର ରାତିଟା କଟିଛି। ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ବାକି ଅଛି ରାତ୍ରି। ରାଜକୁମାରକୁ ନିଦ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ମୁନିକନ୍ୟା ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ନିଦଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା ମୁନିକନ୍ୟାଙ୍କର। ଉଠିକିରି ଦେଖିଲେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରକୃତି ନୈବ ମୁଚ୍ୟତେ। ଦେଖିଲେ ଯେ ରାଜକୁମାରଙ୍କର ଜୋତା ରହିଛି ଆଜ୍ଞା ଦ୍ୱାରେ। ସେ ଜୋତାକୁ ଦାନ୍ତରେ କାମୁଡ଼ିକି ଛିଡ଼େଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ବି ଛିଡ଼େଇଛନ୍ତି। ରାତି ପାହିଲା, ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ରାତିରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖାଇ ପିଇକିରି ଆନନ୍ଦରେ ଶୋଇଲେ, ଏ ଜୋତାକୁ ଛିଡ଼େଇଛି କିଏ? ଦିନେ ଗଲା, 2 ଦିନ ଗଲା, 3 ଦିନ ରାଜକୁମାର ଟିକେ ଚେତନା ଭିତରେ ରହିଲେ। ଦେଖିବା ଏ ଜୋତାଟାକୁ ଛିଡ଼ଉଛି କିଏ? ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁଦିନ ଚତୁର୍ଥ ରାତ୍ରି, ସେଦିନ ରାଜକନ୍ୟା ଉଠି ଆଜ୍ଞା ସେ ଜୋତାଟାକୁ ଛିଡ଼େଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ରାଜକୁମାର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, କହିଲେ ରାତି ପାଇଲେ ମୁଁ କଳଙ୍କିତ ହୋଇଯିବି। ଜଣେ ରାଜକୁମାର ପଦ୍ମିନୀ ଭଳିଆ ନାରୀଟିଏ ପାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଜୋତାକୁ ଛିଡ଼ଉଛି। ତେଣୁ ରାତିଟା ପାହିଲା, ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକରି ମୁନିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। କହିଲେ, ହେ ମୁନିବର, ଆପଣ ଯେଉଁ ଦେଇଥିବା କନ୍ୟାଟିକି ଆପଣ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ମୁନି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, କ'ଣ ହେଇଛି? ନା ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କରିବା, ରାତ୍ରିରେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା ପରେ ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୋତାକୁ କାମୁଡ଼ିକିରି ଛିଡ଼ଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁନି ଚିନ୍ତା କଲେ, କୁକରେ ଶୁକରେଶ୍ଚୈବ ଗଜ ପଦ୍ମିନୀ ମେ ବଚ ଏତାନି ଚତୁର୍ଜନ୍ମାନି, 4 ଜନ୍ମ ତାକୁ ଦିଆଗଲା, ତଥାପି ପ୍ରକୃତି ନୈବ ମୁଚ୍ୟତେ। ଯିଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତିରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥାଏ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ କହନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ଆସିଛି ଶୂନ୍ୟରେ ଆସିଛି, ଖାଲି ଯିବ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ସେ ଖାଲି ଯାଏ ନା, କି ଖାଲି ଆସିନଥାଏ। ନିଜର ପ୍ରକୃତିକି ନେଇକିରି ଆସିଥାଏ। ପ୍ରାଣ ଗଲା ପରେ ସେଇ ପ୍ରକୃତିକି ନେଇ ପୁନର୍ବାର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯିଏ ପରମଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, ସର୍ବେ ଚଳିବେ କାଳ ବଳେ ଯଶ ରହିବ ମହି ତଳେ। ପ୍ରକୃତି ନୈବ ମୁଚ୍ୟତେ। ରାଜକୁମାରକୁ ଋଷି ବୁଝେଇଲେ, କହିଲେ, ହେ ରାଜକୁମାର, ଇଏ ପ୍ରଥମ ଥିଲା ଗୋଟେ କୁକୁର। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ତାକୁ ମୁଁ ଘୁଷୁରି କଲି। ଚିନ୍ତା କଲି ଘୁଷୁରି ଠାରୁ କଷ୍ଟ ଅନେକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗିଲା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଗଜ କଲି। ଗଜ ମାନେ ହାତୀ ହେଇସାରିଲା ପରେ ତଥାପି ଚିନ୍ତା କଲି, ତଥାପି ଦୁଃଖ ଗଲାନି ଆଶ୍ରମର। ତେଣୁ ତାକୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରୀ କନ୍ୟାଟିଏ ମୁଁ ତିଆରି କଲି, ପଦ୍ମିନୀ କନ୍ୟା। ତଥାପି ପ୍ରକୃତି ନୈବ ମୁଚ୍ୟତେ। ତାର ପ୍ରକୃତି ନେଇକରି ପୁନରୂପି ସେ ସେଇ ପ୍ରକୃତିକି ନେଇ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ମୁନି ପୁଣି ପାଣି ଛିଞ୍ଚି ପୁନର କୁକର ଭବଃ। ପୁଣି ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ କୁକୁର ଥିଲା ସେଇ କୁକୁର ହେଇକିରି ଆଶ୍ରମରେ ରହିଲା। ହଉ ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।